الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر واليتامى والأقربين ما القارعة هم المفلحون. إذا الشمس كان الناس يقول الرسول أقيموا الصلاة إن الله قال الله سمع الله حدود حاكو صاف करेंगे حدود الله يريد الله خلق الله بل الله دين الله أمر الله دين الله بل الله خلق الله يريد الله حدود الله سمع الله قال الله إن الله أقيموا الصلاة يقول الرسول كان الناس और गुन्ना करो إذا الشمس هم المفلحون ما القارعة والأقربين واليتامى والأقربين बा या ज़ेर बी में क्या कायदा होगा बा या ज़ेर बी वल्अक़रबीन सर या मद्दा क्यों होगा या मद्दा या मद्दा से पहले ज़ेर आई हुई है हुमुल मुफ़्लिहून हा वाव पेश हू में क्या कायदा होगा सर वाव मद्दा क्यों वाव मद्दा होगा सर क्योंकि वाव मद्दा से पहले पेश आया हुआ है सीन वाव पेश सू में क्या कायदा होगा यक़ूलु रसू सीन वाव पेश सू सीन वाव पेश सू वाव मद्दा क्यों का वाव मद्दा वाव मद्दा से पहले पेश आया हुआ है मल क़ारिअतु क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा में क्या कायदा होगा अलिफ मद्दा क्यों होगा अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा से पहले ज़बर आई हुई है
قاف واو پیش قو، یہاں پر جو ہے قاف یقو، قاف واو پیش قو میں کیا قاعدہ ہوگا؟ واو مدہ، کیوں ہوگا واو مدہ؟ کیونکہ واو مدہ سے پہلے پیش آیا ہوا ہے. دین اللہ، دال یا زر دی میں کیا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، امر اللہ کے لام کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک، وللہ کا لام کو کیسے پڑھیں گے؟ پر، وللہ باریک. باریک، دین اللہ کی لام کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اوپر کی لائن میں ان اللہ، یہاں پر لام کو کیسے پر پڑھیں؟ پڑھیں گے، اس کے نیچے جو ہے حدود اللہ، یا لام کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے.